Hola, ¿qué tal? Soy Let's y me estoy dando a conocer. Bienvenidos a una nueva transmisión aquí en su humilde canal Let's Play. Espero que estén sumamente bien y yo estoy listo para continuar aquí con lo que es Vampire the Masquerade de nuevo, con lo que es Vampire the Masquerade Bloodlines en el reto de los clanes. Vamos a continuar con nuestra partida que nos hicimos de un Ventrue. Y pues a ver en qué nos habíamos quedado, ¿no? Espero que el audio esté yendo bien. Sí, todo perfecto. Excelente. Entonces, ¿en qué quedamos? Que yo no me acuerdo. Por cierto, perdón por mi ausencia estos días. No me encontraba muy bien como para hacer streams. Pero ya volví, así que cool. Y nada, como una buena noche de lluvia. No solo en el juego, sino también en IRL. Como le dicen los chavos. Que una noche lluviosa para jugar Vampires, pero uff, ideal. Ya sea el juego de mesa, juego de PC, de lo que sea. Por cierto, esta franquicia también tiene un juego de cartas. A ver cómo vamos con las misiones. Ok, de esto tengo que esperar solamente. Por cierto, volví a hablar con... sí, hablé con Arthur. Perdón, Arthur. Voy a entrar aquí solamente de curioso a ver si puedo enfrentarme al fulano este. A ese. Porque después no va a aparecer. Entonces me pongo esto. El poder de sangre no me va a aumentar el daño, pero al menos me va a aumentar la defensa. Y eso es bueno. Pues... no, ni daño le hago porque no aparece. Yo siempre estuve con la idea de que sí se le podía ganar, pero parece que siempre no. Bueno. Nada que hacer. Me largo. Tengo que hablar con Janet o la otra. Se me olvida el nombre. Estoy buscando a Therese. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? La llamé antes, sobre lo del trabajo de camarero que tienen que cubrir ya mismo. Siento haber tenido que ser yo el que te lo diga. Adiós. Soy un patán. Temardo. Taratatam. Tu ciudad, la última vez que le vi, le llamaban Santa Mónica, zorra engreída. Eres tan vulgar, a veces ni siquiera puedo mirarte. No dirías en serio, pintas un retrato de mí tan favorecedor con tus insultos de final de siglo. Siempre he asumido que no podrías hacer otra cosa más que despreciarme. La simple visión de tu persona, la visión de esa pérfida mueca ocultando esa mente enferma y depravada. Pecado. No tienes vergüenza, dejemos que ella, la libre de pecado, utilice el tono más cruel. Adelante, búrrate de mí. Haz tus bromas, ríete de mis costumbres.
Te queda bien. Eres solamente un gran chiste. No me llames eso. ¿Es que debería empezar a llamar pato a un cerdo por la misma razón? Yo soy tu hermana. ¿Cómo puedes tratarme de esa forma? Eso es, Janet. Huye de la verdad. Yo ya me encargaré de todo, como siempre. Uy. No pensé que tendría la garganta tan jodida. La falta de práctica. Pero bueno, la letra estaba muy chica y no quería molestar a nadie con ese tema, así que bueno. En resumen, hay una pelea. Ok. Hola. Please, come in. I do apologize for my sister's crassness if it made you uncomfortable. She's unabashedly scandalous, but in the club business, I suppose that kind of personality is a necessary evil. Simplemente me alegro de que se haya ido. ¿Eres Therese? Therese Borman, yes. I'm the proprietor of this club, and the only person in this city whose good side it's in your best interest to stay on. What brings you to Santa Monica? Pon fin a la enemistad. You're new to this, aren't you? Were you trying to dominate me just now? That was so stupid it was almost cute. Almost. Ah. Espera nomás a que le velee. Necesito que des por acabada la enemistad que te enfrenta con Bertram Tongue. Tongue's exile is self-imposed, I assure you. But then, what reason would I have not to hate that loathsome Nosferatu scoundrel? Bloody Nosferatu. They're so unclean. Tus fobias no me importan. Dile simplemente que todo va de fábula. I'd be willing to put the word out that my grievances with Tongue have been swept under the rug, but in return, you'll have to help me remove a particularly burdensome spirit from a property I'm looking to invest in. Otra jodida y absoluta pérdida de mi tiempo. As much as I'd like to ensure it's done properly, you're in no position to refuse. That is, if you still want me to call off the feud. Lo haré si prometes acabar con la enemistad. Oh, I fully intend to do so. You'll find that dealing with me on the whole is appreciably more predictable than dealing with some of the egomaniacs that are my peers. So long as our business doesn't go sour, my word is gold. ¿Negocios? ¿Es así como se le llama cuando un perro va a buscar un palo? Before I forget, take this. The only way to reach the ocean house this time of night is through a tunnel in the sewers. You'll need that key to open the gate for that tunnel. Alcantarillas, ahora sí que te estás pasando. Listen, you're young and naive, so I'll offer you this chance one more time. Continued existence versus a beautiful sunrise. I'd give it serious consideration. Si así ha de ser, pues muy bien. If you'll excuse me, I've got situations to set straight. Vale, adiós. ¡Qué asco! Denigrado hacer un trabajo como este. Patético. Ah, qué rápido lo encontré.
Ten mucho cuidado cuando te alimentes entre los mortales. No debes ser visto para no traicionar la mascarada. Debo decir que en los PCs antiguos, este juego causaba muchos problemas con las cargas. Pero había una forma de solucionarlo, que era teniendo el juego, el Half-Life, el 2, si no me equivoco, porque utilizaban el mismo motor, entonces había componentes en el... al instalarse el Half-Life, que hacían que este juego cargara más rápido. Ja. ¡Hey! Ahora sí. Se suponía que estando encerrado eso se activaba y chocaba con eso, pero parece que fue muy rápido. El Sabbath, de quien dicen que tiene sus orígenes en el culto medieval a la muerte, es muy temido por los vástagos que no pertenecen a él. La secta es monstruosa y violenta. Ay, ya no sé ni hablar. Ya, no voy a fingir sorpresa, porque este juego ya lo he terminado muchas veces, así que voy a tratar de simplificar todo esto. Y esta parte en la que me debería caer, la voy a saltar. Ja, ja, ja. Y así nos ahorramos un buen trecho del juego. Por aquí no es, por acá. Quiero poner... eso, la vista en primera persona. Mira tú, qué modelos tan realistas. Esto no da miedo. Cuando ya lo has jugado 20.000 veces, ya te lo sabes de memoria. Hola fantasma, permiso. Estoy matando mucho la experiencia, lo sé. Pero tampoco pienso estar... no sé, en 40 sesiones jugando esto. Habrá otros juegos por ver. Y seguramente seguiré con el reto de los clanes y jugaremos con otro personaje. Ok. El diario lo leemos. Este no era. Sí, no era. Este era. Help me. He's coming. Ahora esperar a que se abra la puerta. Listo. Permiso. La rompí con mi mente. Por acá debería haber un objeto, si no estoy mal. Pero igual ya estoy equivocado. Igual y no es acá. Y debo decir que en principio se debería ver mejor el juego de lo que lo estoy viendo yo. Porque mi pantalla no es muy buena, que digamos. ¿En serio no hay nada?
Aquí. Oh shit, en serio que no veo nada. Qué bonita canción. Ah, gracias por la luz. ¿Qué onda? ¿No hay nadie? ¿Sabían que este hotel ganó un premio por diseño? No recuerdo quién daba el premio, pero sí, este juego se ganó un premio por este nivel. Me metí a la misma. Tengo que revisar el número. 211, ok. Para no repetirlo. Esta no. Ya, tengo que ir por acá entonces. Por acá que no veo nada. ¿Tengo alguna habilidad que me permita ver mejor? Con presencia quizás. ¡Ajá! Ahora brillo. Oh, se me acabó. Y el juego, ¿en qué me lo notaste? Por acá podría ser. ¿En serio que no se ve nada? El juego más oscuro que tenga. Sí, no, no tanto. Bueno, como decía, puede que en el stream se vea mejor, pero yo mi pantalla la tengo más o menos nomás. Igual le podría apagar la luz y con eso vería un poco mejor. Que es justamente lo que voy a hacer. Aparte que así tiene más ambiente, ¿no? Oh shit. Aquí penan. Ouch. Oh no, mi axila. Sí. Easy peasy. Pero aún así estoy con la idea de que me falta encontrar el objeto ese del demonio. Que no me acuerdo si en esta versión estaba o no. Pues no. Es que apuesto que esta es la 211, sí. Chale. Era como una vara que se llamaba algo así como Thorn Whip o algo así. Pero parece que siempre no. Sí, no, yo quería hacer esto rápido, pero parece que me tardé innecesariamente. Y de hecho me estoy dando una vuelta.
Una vuelta bastante absurda. Ah, ya vámonos de aquí. Vámonos por una pizza, muchachos. Sí. No pasa nada. Ok, lárgome. Suerte con el ectoplasma. Y se me cuidan. Ah, se quedó viendo el... Me importa un pepino. Si fuera un toreador diría, pepino. O muy estereotípico. Ok, nos fuimos. Easy peasy. Por aquí no era. A ver. Por aquí debería poder salir. En teoría. El final está aquí. Qué buen ojo tienen para los detalles. Qué dedicación. Creo que un poco de sangre me caería bien. Fatal, déjame mostrarte cuánto lo siento. Hay algo que me gustaría intentar. Vamos qué tal sale. Porque ahora debería encontrarme con Janet, que me va a decir, ay, por favor, dame el collar. Así que quiero ver qué pasa si yo tiro el collar. ¡Ah, no lo puedo tirar! Y si lo guardo en mi... En mi cajón, bueno, igual ni se puede. Ay. Not even a knock? I could have been undressing. And who knows what I would have had to do to you. You're here to see Her Royal Majesty Queen Victoria, aren't you? En realidad estaba esperando encontrarme contigo. Really? Do I often pogo stick through your thoughts wearing nothing but a smile? Be honest. Or don't. Todo el tiempo, Janet. ¿Qué hago yo en tus pensamientos? What all swayed kittens do. On hands and knees you lap up the milk of me. And we purr, kitten, like dragonflies buzzing around frog bellies. Pervertida. So, Therese told me you might be back with something for her. Do you have it with you? Solamente se lo daré a I'm Therese. not just some silly doll, you know. All my life, my sisters made me out to be a joke. She told you I was an embarrassment, didn't she? That I couldn't tie my shoes, let alone hold on to something for her. Is that it? No, por favor, calma. She's always belittling me. She's the smart one. She's the favorite. She's the successful one. Well, it's not fair. I'm not a fool. This club's success is just as much my doing as it is hers.
Comprendo, pero sigo sin poder dártelo. Do you understand what it's like to have your own flesh and blood ripping you apart on a daily basis for 2 lifetimes? Can you? No. Cállate ya. Solamente se lo daré a Diris si es mi última palabra. Fine, you hold on to it. Since you're so willing to brave that big spooky place for my darling sister, how about doing a teensy tiny favor for little troubled me? No, olvídalo. Estoy harto de hacer recados para vosotras dos putas. Me largo. Leave now, and Bertram will never help you. I'll see to that. So you can make believe you adore my every word and help me, or you can go back to the prince with your head in your hands. Me tienta elegir la 3. Correré el riesgo. Adiós. Parece que sí me puedo largar. Bueno, Hello, Sunrise. Back to burn me? Como si tuviese elección. Do you know Gallery Noir down the street? I happen to know there's a charity event being organized there. Lots of influential Santa Monicans slithering in for token appearances. But there's one thing they don't know. The whole event's been set up by a kindred trying to establish their own power clique in our city. And we can't let that happen, can we? So I need some brilliant young upstart to spoil the milk. ¿Qué hago? I promise this won't take long. Take this knife. Give the paintings in the gallery a good slashing. Don't get caught, and don't turn it into a massacre. And steal the charity box, would you? Buy yourself something velvet. ¿Acuchillar cuadros? Olvídalo, eso es demasiado. Me largo. Pretty please, for me. Ok. A destruir arte no llego. Olvídalo, adiós. Hello, Sunrise. Do you know Gallery Noir? The whole Parece que no se puede. I promise. Bueno, volveré cuando haya acabado y terminará esta vez la enemistad. I'm sure Therese will be thrilled to honor your agreement when you get back. But in the meantime, get to the museum and ruin those paintings. Then pay me a visit. I want to hear all about it. Hurry up. I can only amuse myself for so long. Si no consigo ver a Tom cuando vuelva, las dos sabréis quién soy cuando me enfado. Adiós. Oh, and there was something about the paintings. What was it? I can't remember. Oh well, have fun, Duckling. Qué pesada que es, ¿no? Ok, a hacer lo que nos dijo. Pam, 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 pa, pam, 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 pam. Aquí es. Hey, hold on a minute there. I'm afraid you're committing a 351. That's trespassing on private property. I'm gonna have to ask that you vacate the premises immediately, or I'm afraid I'll be forced to radio this in. Abre la puerta. Sure. Yeah, I can do that. Right this way. Lo bugué.
Eso no es bueno. A ver si le da un empujón. Ahí sí. Hasta que se desbugueó. Parece que era yo el que lo estaba bloqueando, pero bueno. Permiso. ¿Qué es este juego sin bugs? De acuerdo, entonces vamos por orden. Caín mata a Abel. Caín maldecido por Dios. Caín conoce a Lilith. Y Caín rechaza a Lilith. Ahora me voy a poner la pistola. Pero si me había puesto la pistola. Aplicando el Cassidy. Oh shit. Ah. Tener que ensuciarme las manos. Oh, maldición. ¡Ah! Me mató antes de que pudiera hacer algo. ¿Dónde quedé? Iba a poner los ítems, pero no se pudo. Y al parecer no voy a tener suficiente munición para esto. Ya, voy a tratar de ir por acá para que no se buguee el compa. Hey, hey. Sure. Yeah, I can do that. Right this way. Oh no, se bugueó de nuevo. Bueno, al menos no tardó mucho tiempo. Ok, parece que no me deja muchas opciones, así que... Ouch. Dudo que Trance le haga algo. Pero ya le gané, así que... Ouch. Bien. Y un poco de dinerillo. Oh, humanidad perdida porque me robé el dinerillo. Qué cosas, ¿no? Por cierto, ¿cómo voy de... no de dinero, de... Tengo algo de sangre por ahí.
Pero bueno, lo que iba a ver era la hoja, la humanidad. No está tan buena, pero tampoco está para estar llorando. Y como soy un cretino, me da lo mismo. Ja, ja, ja. Esto ya lo habré mencionado en su momento, pero qué buena optimización de un juego cuando con 4 calles te llenan tantas horas de idem. I missed you. Por favor, que no quede seca. Ah, ya. Casi perfecto. Me faltó curarme un poco de salud, pero se cura solo. Yo, What were you thinking? personalmente estaba pensando que era demasiado meterme en unas alcantarillas. The museum. That was my event. Did you think I wouldn't find out? ¿Crees que me importa? Reclámale a tu hermana. Shut up. I Pero could control my sister as long as Tongue was out of the picture, but nothing's changed. I should have expected that you'd succumb to Jeanette's influence like all the others, but how dare you! yo no lo hice, te lo juro. Don't lie to me! Jeanette already confessed she tricked you into doing it. It was probably all Tongue's idea. I'll deal with them later. But that's still no excuse for you ruining my museum. No, no me engañó. Solamente me insistió demasiado y no tenía otra opción. Juro que yo no lo hice. Si hasta te he traído el objeto del Hotel Ocean House. Toma. Excellent. I'll take that. However, Jeanette claimed you did it for her. But let's say I believe you. After all, you've acted decently and rationally up to now. I imagine you'd still like me to call off the feud. Sí. There's only one problem. If Tongue gets word that I threatened Jeanette, which he most certainly already has, it's not likely he'll believe me. So, in order to call off the feud, you're going to have to convince Jeanette to forgive me first. ¿Y cómo lo hago? I made some threats against my sister. Idle threats, involving fire and her impious satin sheets. She took them quite seriously, and is avoiding me. I want to meet with her, and explain that they were said in the heat of the moment. I asked her to meet me at the Surfside Diner, to reconcile, but I'm busy with the club and my other endeavors. I'd like you to go to the diner and promise her that I don't plan to take any action against her. Wait for her in the back booth, near the phones. ¿Y por qué no empalas simplemente a esa puta loca para que esto no vuelva a pasar? Jeanette is my sister and my child, or did you forget? What kind of monster would I be to condone such action? You have no more right to do such a thing as you do to even ask it. Go! Get out of here! I want her back. Si eres una blanda es tu problema. Iré a verla, nos vemos. ¿Qué? ¿Crees que tengo una relación de Sayer y chiquillo? ¡Ja! Me la sonaron. Capacidad de decisiones, claro. I don't want to talk to you. Move! I don't want to talk to you. Move!
I don't want to talk to you. Move. Get out of my way, man. Me parece que no puedo hablar con ninguno. I don't want to talk to you. Move. Ok. Bueno. ¡Hey! No funcionó como esperaba. No, no funcionó para nada como esperaba. Tiramos fortaleza, poder de sangre. Y ya. Oye. Uff. Que me matan. Oh, se me acabaron las balas. Ok. Ellos se lo buscaron. Permiso. Aloha. Sorry about that. My sister was just furious about your refusal to take part in her designs, so she sent those men to kill you. But I'm going to make sure it never happens again. Drop by. We'll take care of this tongue business. She's crazy! Help! Creo que nadie se dará cuenta de esto. Bueno, incluso si lo notan. Es el estilo americano. Ah. Tararara, tararara. You stay out of this. To think anyone would risk their life for this filthy, tainted waste of blood. This will just make it easier to kill both of you. Help! Save me and I'll help you find Bertram. I swear! Shut up, Jeanette. I warned you to stay away from Tongue. He's turned you against me. I always looked out for you, but you couldn't stand my success. You had to meddle, didn't you? I didn't want it to end like this, but you forced me. You never gave me any credit for anything, Therese. I was the one calling the shots. Bertram was dancing on my leash. How does it feel to know that I beat you? ¿Qué está pasando aquí? Isn't it obvious? I'm about to rid the night of this deviant, backstabbing whore. Do you realize that despite her condition, she still fornicates with kind, no less? So despicable. So unclean. You're one to talk, dear sister. Or should I say daddy's little girl? Do you want to know just how depraved the Baron of Santa Monica can be? Shut up, Jeanette. You'd love the world to think you're a saint. When you thought I was asleep, I used to hear Father come in at night. I heard him whisper how much he loved you in your ear before he... Don't finish that sentence, or you're dead. ¿Quieren que les diga cuánto
cuán poco me importa esto. ¿Vas a dejar que desvele tus secretos así, Tris? Don't you want to hear what happened? How she became the pillar of the community she is today? Shut up. Just shut La up! verdad no. Para, Janet. That's right, Jeanette. No one wants to hear your lies. I was the good girl. You were the wicked one. And despite that, I've always covered up your mistakes. Eso es lo I've que no me taken care of importa. you, and this is how you repay me. Taken care of me. You've done nothing but keep me down. Blame me for every mistake. Did you expect me to let you rule my life until the end of time? No, sister. You've had it coming since our last sunrise. Is that right, dear? If it wasn't for me, you would have never survived this long. Remember? They tried to separate us, but I refused. I chose this life, and brought you into it so that we could stay together. Obviously, you've forgotten. Es verdad eso, Janet. Suena como un buen argumento. She's a control freak. People, things, emotions. If she can't control something, she gets rid of it. And you're a wild animal. You'll rub up against anything that'll take you in for the night. Then when you're stuffed and bored, you bite the hand that fed you. Tienes razón, Janet. Tris intentó matarme. Therese'll never let you live. You disappointed her. I used you, yes, but I didn't try to have you killed. Therese has no problem with killing, do you? Remember Father? Father loved me. I was a good girl. I always did what I was told. You always hated that he loved me. You disobeyed him. You brought men home when he wasn't there. You were an awful daughter to him. ¿Qué le pasó a tu padre, Tris? I was always good to Father, but Jeanette made him miserable. Over the years, it all became too much for him. I think she broke his heart, so he killed himself right in our room. Killed himself? Therese! You placed his finger on the trigger once you blew his mind all over the silly clown wallpaper. Right after he found me in your bed and thought I was you. He was always angry at you. You drove him to drink. When he died, he was in torment. As I recall, he died with a smile on his face. ¿De qué forma termino esta conversación antes? No te creo, Janet. As you shouldn't. I'm afraid, sister, I must write your ending in this family's saga. And I want you to know I do so with great anguish and disappointment. I had such hopes that you'd change for the better with my guidance. But so, sweet sister, is this how it has to end? I admit I always knew this night might come. Well, any message you want me to give Father? An apology? A love letter? Dame el arma. I should turn this on you next, but I won't. Without Jeanette's assistance. Tongue, you're no threat. I'll call off the feud if that will get you out of my city. Vale. Me da igual. Tongue's hiding out in an abandoned oil tank at the old gas station. I'll tell him that one condition of a truce is that he help you. Our business then is finally complete. What you witnessed here, not a word to anyone. Entiendo, adiós. Do try to stay cautious. I'd hate to see one so promising meet an end because of wayward trust in another. I may have need of someone like you in a few years, if you're still around. Lo recordaré. Adiós, Tris. Qué pesada que es. Podemos haber hecho esto de la forma fácil, pero no. Damn it! There is no hiding your true face to the judge of souls. Redemption cannot be bought and sold. There is no mercy. The one and only.
Don't bother with the introductions, fledgling. I know who you are. Ah, sí. News travels down the kindred grapevine like wildfire. And that courtroom spat between LaCroix and Nines Rodriguez is a juicy little morsel. And you in the middle. How interesting. Sí, qué cosas, ¿no? Pues muy bien, entonces ya sabes que necesito llegar a ese almacén. I've been watching the place. The Sabbat has a bunch of low-life humans working day and night to move stuff through there. There's some major staging going on. Bien, pero ¿puedes meterme dentro? Yes, I can. Just tell me when you're ready, and we'll leave. Once you're there, however, you're on your own. You'll have to get into the place and plant the explosives in the middle office to take the whole structure down. Ya nací preparado, vámonos. Pararara. Pude haberlo matado por la espalda cuerpo a cuerpo, pero no me saldré de personaje. Si puedo evitarlo. Acá no habrá nada, ¿verdad? Ajá, munición. Sabe. Ok, por ahí no hay nada. Vamos por acá. De ese vago no me puedo alimentar. Yo, what the fuck is going on here tonight? Boxes all in everyone's face and shit. Didn't you hear? A new shipment came in, some pretty serious hardware. Yeah, I heard. But what the fuck? We get that kind of shit in here all the time. What's so different about ¿Puedo ir tonight? por acá? I don't know. Marcus Sí. is tense as a motherfucker. Maybe he heard something. Like what? Like, I don't know, but keep your fucking eyes open. And someone better tell those clowns in the freight house to quit playing cards before Marcus comes out and starts peeling fucking caps. You know what I'm saying? Yeah, I hear you. Pararara, tararara. Por allá hay un reloj, pero si puedo hacerlo por acá más rápido, más simple y más cómodo, pues lo haré. Shit, relax, Holmes. I'm in. Yo, Marcus is getting all crazy on people tonight, right? What the fuck? Something's going down tonight. He knows something we don't. I know you best keep your voice down. Nah. Marcus don't play that shit. What shit? I'm just asking a question. That's the shit he don't play. Look, both of you just shut up and play your fucking cards. Where the hell's Junior? He's inside, watching the steps. Guess Marcus kind of scared of him, you know? Shit, I guess Junior's smarter than he looks. Pensaba que eran municiones. Shit. Ajá, estaba por ahí. What was that? Who's that? What's that?
Ok, hay otro de esos desgraciados ahí vigilando. Oye, me lleva el chanfle. ¿Me pillaron? ¿Qué esto no funciona o qué? Oh, esto va a estar bueno. Oh shit. Son como muchos, ¿no? No me digas que me vieron. Voy a tener que ir ninjamente. ¿Podré tener 6 puntos de eso? No, tengo máximo 5. Y no me voy a poner puntos en seguridad si no hace falta. Porque allá adentro solamente había municiones. Si uso el poder de sangre me aumentaría la destreza y podría pasar más desapercibido, ¿no? Sí. Necesito sangre. ¿Pero cómo fallo tanto? Ahí sí. Excelente. Dime que no pide tanto. Se puede. Ya que tengo el poder de sangre, voy a aprovechar de ir ninjamente por acá y poner el este. Oh shit. Freeze, motherfucker! Ah. Uf. Eso estuvo cerca. Bueno, ya que no quieren por las buenas, será por las malas. ¿Qué prefieres, el camino fácil o el difícil? El fácil. Puedo poner en trance a más de uno, eso es bueno. Bueno, ya.
Digan lo que quieran, pero tenía muy buena calidad sanguínea. A correr discretamente. Con permiso, yo me voy. No tengo tiempo para esto. ¿Qué hubo? Ah, maldición. Me hacen perder tiempo. Voy a perder por culpa de estos imbéciles. Y ahora sí, nos largamos. Ok, ya estamos. The warehouse. Your handiwork, I presume? Sí, eso lo hice yo. Hopefully no Sabbat saw you escape. They can be somewhat antagonistic. ¿Quién eres y por qué me has estado siguiendo? I see my reputation for once does not precede me. My name is Beckett. I haven't been following you per se. We've just coincidentally been at the same places at the same time, for different reasons. So sorry if I unnerved you. Tell me, have you by chance seen or felt anything strange since your embrace? El varón de Santa Mónica tiene doble personalidad. She's undoubtedly Malkavian. Or should I say, they are undoubtedly Malkavian. Encontré a algunos vástagos en la playa que no parecían vástagos. Thin bloods. They're a fascination of mine. They are considered a weaker, more human-like kindred. Hence the name, Thin Blood. But they are sired same as any of us. I've heard a large concentration of them live in this city. They're one of the reasons I'm in Los Angeles. Pues a decir verdad no he visto nada fuera de lo normal. Most of my contacts here report sensing something unusual in the night air, like a sense of dread or pressure. But I'm not a native to these parts, so I can't tell if it's irregular. And since you're still fresh, perhaps you're not attuned to it. Pleasure meeting your acquaintance, but there are rumblings for me to discredit. We shall, I'm certain, meet again. Or never again. Good night, young one, and be careful. You're very likely being hunted by the Sabbat. Buenas noches, Beckett. Habría estado bueno ir a buscar las municiones y todo eso, pero como ya me envían de vuelta automáticamente.
Nice work, fledgling. I felt that explosion a mile away. It's all over the news, too. Man, there's gonna be some pissed off Sabat just howling for blood tonight. Gracias. ¿Sabes algo de alguien llamado Beckett? Beckett? Well, I know of him. Why? Hablé con él. No kidding. Huh. Must be something major happening if he's in town. Beckett is a historian of sorts. He's unearthed more vampire lore than anyone. Well, that's all Beckett does. Seek the truth behind our condition. Bertram, tengo algunas preguntas serias para ti. Like what? Deseaba saber algo acerca de alguien. Sure. ¿Qué opinas del príncipe Lacroix? What am I gonna say? He's the boss now. Ya nos veremos. Ok, ¿podría hablar con el ghoul ese? ¿Debería? ¿Sería algo que haría mi personaje? No creo. Vámonos. Where to? Tú solo conduce. Nos largamos al centro. Y aquí, que vamos a tener misiones. Ouch. Eso me va a doler en la mañana. Let's drain it. Let's take it and leave it out for the sunrise. We're going to have a lot of fun with this one. Think you could blow up our warehouse and get away with it? Ah, lick. Let's pull out its eyes and its tongue and its teeth. I want its teeth. Camarilla fuck. Ugh. Boys, I think we could all use a little entertainment. Those of you sitting in the first few rows will get wet. Son of a bitch! Leave. There's 3 of us, Rodriguez. Yeah. 3 of us. What are you gonna do? Shoot us? This ain't over. We'll find you. You too, Rodriguez. You're both dead. Nobody messes with a Sabat and lives. Keep moving. Trouble sure seems to like you. Good effort. Execution needs a little work. You look like shit. Name's Nines. No necesitaba tu ayuda, hubiera podido con ellos. Want me to go get him? Vamos a por You ellos. do what you want. Me? I got things to deal with. Why don't you pay me a visit at the last round tonight? I don't know what you've heard so far, but it's time you heard the real story. Me lo pensaré. This is a mean existence. Stay out of trouble, kid. Ok, antes de continuar con la historia principal, vamos a hacer muchas misiones. Debería guardar. No porque sea complicado, sino porque bugs. Help me! Help me! It's got them. It's coming for me now. It's coming for me. ¿Te importaría decirme qué demonios es lo que viene hacia aquí? My crew, we were here shooting for my show. I'm a parapsychologist. Haunted LA. Oh, God, it was right behind me. We've got to get out of here.
¿Qué hay detrás de ti? Look, I'll level with you. We usually fake these things, you know, ghosts, if that's all bullshit. We were setting up downstairs and weird shit started happening. My crew, they all started disappearing. I don't know what's happening. Espera aquí, veré si puedo encontrarlos. No, don't go down there. We've got to get out. It's coming. It's coming. It's coming. No, un frasco de morfina. ¿Quién lo diría? Y aquí... Ok, no puedo ir por acá. Bebé. Ah, era por acá. Por ahí no puedo ir, es por este lado. Otro frasco de morfina. Ok, de aquí tengo que ir por arriba, creo. Sí. ¿Lo hice bien? No, creo que solamente me di la vuelta. Jaja. Estoy nadando por el cemento. Oye, no, en serio, quiero salir de aquí. Auxilio, que me estoy poniendo claustrofóbico. Me atoré. Ah, me atasqué, no puedo moverme, casi. Maldición, temía que algo así pasara. Y morí enterrado vivo. Y tener que repetir esto porque está lleno de bugs el juego.
crew. Look. No, no, don't go. Ya, tratemos de hacerlo mejor. De aquí por acá. Esa imagen ni tiene sentido, pero bueno. No veo nada. Ok, vengo de ahí. Aquí camino hacia acá. ¿Lo hice bien o me di la vuelta de nuevo? Sí, me di la vuelta. Por ahí me parece ver algo. Ah, maldición. Me fui por el mismo lado. Es que no veo nada. Oh, ya. Al fin. No, no te caigas. Fue demasiado. Ok, como que por ahí no era. No sé cómo el equipo llegó tan lejos. ¿Cómo? No me digas que era por acá. Maldita sea. Solamente tenía que mover la escalera. Hola tú. Real terror is not the sight of death. It is the fear of death. What is the fear of death? Terror of the unknown. Is it these eyes you peer into? No. I am not the unknown. You and I are closer kin than you and it were. ¿Qué eres? Drinking blood to sustain your death, you are damned, yes? What if, besides the blood of the living, you had to eat pounds of their flesh to maintain that thin facade of life? What would you call it? Twice damned? Seguramente. ¿Quién eres tú? My birth name I tell no one. You may address me as Pisha. Pisha was the name of my companion and lover in a time before my death, 230 years ago. She has no need of it anymore. ¿Por qué estás viviendo en un edificio ruinoso? My stay in this city is transitory.
I seek relics of the occult traced here and would trade similar artifacts to acquire them. But if you wish to bargain with me, the kind upstairs must be sent down here. He has seen too much. No vendrá aquí abajo. Está asustado como un loco. Tell him this was all a ruse. His friends playing a joke. He will come. He must come down here. If he leaves, the frail disguise we wear for mortals will be seen through. Si tiene que ser así, me encargaré de esto ahora mismo. Todo sea por la mascarada. Se suponía que el tipo dejaba una tarjeta o algo. Pero no está ni la tarjeta. Señora, como que no está, I made a request of you. Why have you not sent the man down? Iré a encargarme de él. Ok, no sé si voy a poder seguir con la misión si no encuentro la estúpida tarjeta. La de los apartamentos tanto. Skyline. Y si salgo y vuelvo a entrar... O tal vez... No. Yihad para principiantes. Una cruel facción de vampiros conocida como el Sabbat ha lanzado un ataque sobre la reunión secreta de la camarilla en el centro. Tú y Jack quedáis atrapados en medio. Debéis salvaros y escapar. Como que eso no se actualizó, ¿eh? Pues no está la tarjeta aquí. Entonces supongo yo que debería ir de todas formas a los apartamentos para sacarlo de ahí. Porque yo sé que está ahí, pero no sé si necesito la tarjeta para continuar la misión o no. Ya, lo que podría hacer ahora sería hablar con el regente. El regente Tremere. Y esos balazos, me recuerda a la casa. ¡Ey, un libro! ¡Presta! Criaturas taumatúrgicas. Hablan un poco de las gárgolas y listo. Greetings, neonate. Might I assume you received my invitation? I have been looking forward to meeting you for quite some time. Sí, la tengo. Supongo que tú eres... Strauss. Maximilian Strauss. I am the regent of this chantry. Welcome. Soy nuevo aquí, Max. ¿Qué se dice en la calle? Let me give you some advice, young one. Your survival in kindred society will often depend on your ability to find out yourself what is going on around you. Remember that well. Agradezco el consejo. As for what is going on here in downtown, the word on everyone's lips, kindred or kind, seems to be epidemic.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? It seems that disease has been spreading at an alarming rate throughout the downtown population. Considering our particular appetites, the local kindred are more than concerned about these developments. Interesante. Yes, indeed. My opinion is that the local anarchs are responsible for these outbreaks. Their precipitous indulgence of certain passions often leads to such things. Ergo, their need for the watchful eye of the Camarilla. Creo que es una pregunta un tanto tardía, pero bueno. ¿Camarilla? ¿De qué va eso? The Camarilla. It is merely a kindred sect that exists to protect its members from the outside world. There are specific codes of behavior that we abide by in order to ensure the continuance of our species. It is nothing more and nothing less. Entiendo. ¿Puedo hacerte algunas preguntas más sobre la camarilla? Surely. What else would you like to know? ¿Por qué no están los anarquistas en la camarilla? The anarchs feel that they don't need the structure and discipline of the Camarilla. I feel that they pose a threat, both to those loyal to the Camarilla and to themselves. Most are mere children and need our guidance. Una observación muy interesante. Tengo unas cuantas preguntas más acerca de la camarilla. Surely. What else would you like to know? ¿Todos los vampiros son de la camarilla? No. There are many independent clans who are not aligned with the Camarilla. And the Sabbat is another sect of various vampire clans whose beliefs are very different than our own. Unsavory sorts, to say the least. I understand you have already run afoul of them. Sí, estaban a punto de recibir una buena tunda antes de que 9 sacudiera. Ah, yes, the infamous Mr. Rodriguez. I understand you owe him your life twice now. Had he not intervened, the prince would have surely had that hound of his separate your head from your shoulders. Joder, precisamente yo estaba esperando a hacer mi In jugada. any case, it's a shame that Rodriguez cannot see the wisdom of the Camarilla. He would make a powerful ally. As it is, he is a significant thorn in the Croy's side, which serves my purposes just the same. ¿Tus propósitos? ¿Es que tus propósitos y los del príncipe no son los mismos? LaCroix is a prince, neonate, and a Ventrue on top of that. Even if he weren't as young and indiscriminate as he's already proven himself to be, But I say too much. Let us just say that he and I have differing ideas on the use of power. Creo que tus palabras revelan una deslealtad a la Croix. I'm sorry you think so. Perhaps we have nothing further to speak of. Tu lealtad a la Croix es discutible. La mía no. Hasta luego. I thought we had defined the nature of our relationship when last we spoke. I'm assuming you know where the door is, whelp? Espera, Max. Tal vez me pasé un poco antes. A wise choice, neonate. It is always better to listen and learn than to act with brazen recklessness. Perhaps you might be a useful ally after all. Mola, ¿puedo hacerte algunas preguntas más? What is it you would like to know? Háblame de esta capilla. A chantry is a local gathering place for those of the Tremere clan. I live here, as do apprentices from time to time. Mola. ¿Y tú eres un regente? ¿Eso qué es? A regent is the leader of a chantry, as well as a teacher to young Tremere apprentices who are studying the mysteries of our clan.
¿Puedes contarme algo sobre los misterios? I'm sorry, Neonate. The secrets of the Trunnier clan are hidden from all but those who share our blood. You would do best not to look into them any further. Oh, claro, no importa. ¿Puedes decirme al menos lo que es una capilla? Aunque eso ya lo habíamos Ventrue is a discutido. local gathering place for those of the Trunnier clan. I live here, as do apprentices from time to time. Me largo de aquí. Pensé que habría alguna novedad sobre la epidemia. Hello, Neonate. Of course. He reconsiderado tu oferta. Investigaré lo de la epidemia. An interesting proposition. If you succeed in finding the cause of this epidemic and putting an end to it, I will compensate you appropriately for your efforts. Lo haré. Calcularemos lo que me debes cuando regrese. Very well. Again, I recommend speaking with the Anarchs. You can find most of them at the local watering hole, reveling in the vices of their former lives. I believe the place is called The Last Round. Antes de irme, cuéntame algo más sobre la camarilla. The Camarilla. It is merely a kindred sect that exists to protect its members. Me largo de aquí. Al final no terminó mal, entre comillas, la relación, pero tampoco quedó como de brazos abiertos. Ok, ahora podríamos hablar con Larry, a ver qué nos cuenta. Comprar algo de munición. Player, what's the score? How they hang? Good evening and all that commotion. Welcome to Fat Larry's Trucker Mac, the only store for all your needs after 10 o'clock. I am the proprietor and salesman of the month several years in a row. The ladies call me, oh God, but you can call me Fat Larry with a F-A-T, cause I know I got a weight problem, I just don't give a fuck. ¿Qué tienes en el camión? Now, that is a legitimate question, but a better question to be, what don't I got in this truck? Cause at Fat Larry's, my motto is, everything's got a price, but I probably know somebody who can get it anyway. ¿Vas a hablar toda la noche o vas a venderme algo? Nah, that's what I like to hear. But it's like this. I save my best stuff for select clientele. Now that don't mean I don't appreciate your business. It's just, you know, business. Enséñame la mercancía. Ok, podemos comprar ropa pesada, que eso será lo primero. En segundo lugar, eso no, munición, un Brock y una Braddock. Compremos eso. Luego volveremos a hablar, pero de momento quiero ver lo del club, porque mientras más dinero pueda sacar de ahí, tanto mejor. Por cierto, ¿cómo voy en puntos de persuasión y eso? Porque me caería súper bien. Para eso necesito carisma y academicismo.
Manipulación sería lo principal, pero como que está muy caro, ¿no? Y de dominación 10. Suicidio está interesante. Yo creo que eventualmente voy a subirle puntos en carisma. Y solo pide 4, así que seguiremosle. Y otro en academicismo no estaría mal. No, nada, perdona. No tengo suficiente seducción como para tratarla. Everybody comes in here, Scott Terrace Short House rules. Inhibition's the first thing to go. 2 more of these and you'll be telling me your nastiest, dirtiest stories. I am your beat priestess, and it's time to confess. ¿Quién eres tú? Venus was her name. Got anything you want to confess? Aquel almacén que explotó en Santa Mónica fui yo. Oh yeah, I've been waiting for someone like you to come in here. You see, I've got this situation that's gotten a little out of hand, and I need someone to inform some people that they won't be getting paid this month. Intrigued yet? Intrigado, continúa. Well, the parking lot next to the Empire Hotel. Couple of guys, Russian accents, bit thick. I need you to tell them Venus doesn't have their money. That's it. ¿Qué es lo que tienes para mí? Drinks on the house for a week. Yo no bebo. You want cash? Whatever, I can do that. Question is, are you worth it? Definitivamente, lo haré. I expected you'd bite. Empire Hotel. Tell them I'm broke. You can run, right? Never mind. Just don't go starting any street fights, alright? These guys are connected. Anyhow, a lot of people have yet to confess to the beat priestess. Later, darling. Volveré en un minuto. Ok, esto va a estar easy peasy. Fisher, Peach send you. Así lo hizo. Where is money? Me dijo que te dijera que no tiene el dinero. No money? Ya has recibido el dinero. Yeah. Peach, we'll be back next month. Eso estuvo cool. Y sin problemas. What? Pasé tu mensaje. I can't hear you. Let's talk in my office. Well, you certainly did better than my bouncer did. Poor dear can't turn his neck to the right anymore. Already had a call from Boris. Wasn't too happy about tonight's son of a bitch. Say, how
Do you like to get into the club business? Hmm? Estoy escuchando. Well, to start this club, I have to take out a significant loan from a king bastard by the name of Boris, and every time I haven't been able to make the monthly plus interest, the bastard takes what he feels is a suitable late fee. Continúa. I've got a club to run, so I'll be blunt. I refuse to fuck that fat misogynistic old man one more time to hold on to the club. So I need someone to eliminate him. Do this, and I'll make you a silent partner. ¿Qué es lo que debo saber? Boris is high up in the Russian mafia. Does that make a difference? Sigue siendo humano, ¿no? Estará muerto antes de que salga el sol. He's at the Empire Hotel. Always has a few of the fiercest bully boys standing around trying to out-sneer each other. He's got a short temper, and more than likely he's been drinking for the last 4 hours. Here, key to the penthouse level. Cuando esté de vuelta, hablaremos de nuestro club. Dinero. Subterfugio creo que era solamente para seducción, ¿no? Sí. Ok, vamos al hotel. Con dominación no debería ser difícil. Al sexto o quinto. Ok, pues sexto. Ok, el quinto. Ahí decía algo sobre la acción de regatear y no lo vi bien. O sea, decía que se ajustaba según los puntos, pero... vi que cuando se tenían muchos puntos en eso... podían haber diálogos especiales, pero... no lo he notado. No, a ver qué onda. ¿No era el quinto? ¿Era en el sexto? ¿Y por qué me di el... Es que... no me pareció que se pudiera usar la tarjeta. Bueno, igual me equivoqué. Intentémoslo de nuevo. Ah. Ahora sí, me decía que no se podía. No fue culpa mía. A ver. Por ahí no puedo. Y por el otro lado podré darme la vuelta quizás por acá. Ajá, sí se podía. Hola, ¿cómo va? Who the hell are you? Déjame pasar. Pude usar la persuasión, pero... dominación, papá. Что это такое? Черт возьми!
Who the hell are you? Tengo asuntos que discutir contigo. Well, spit it out before Dima blows your head all over wall. La proposición que tengo es delicada. Tal vez él debería quedarse fuera. You want Dima to leave? Why would I allow that? Esto podría ser embarazoso para ti. Estoy atento, Boris. Okay. Ititagda, Dima. Very well. Happy? Now spit it out. It is quick, eh? Me ha enviado Venus. Ella quiere la deuda saldada y te quiere fuera de su vida. Stupid, spoiled American child. I give her so much and she spits in my face. Ella cree que ha pagado de sobras por ello. So, what? You are her messenger boy? You do work for stupid little girl? You are not man. ¿Qué hacen tus guardaespaldas? Tuve la hombría suficiente para pasar sobre ellos. This is true. I tell you what. How can we come to agreement? And maybe get you to do something for me instead? ¿Qué tienes en mente? Back over to stupid club. You find ungrateful little girl there and you kill her. I pay you. I see she trusts you. For you to do this, it will be easy. No hay trato. You will get nothing from me. Go tell that bitch she can pack up little club. Her name is coming off it. Get the hell out of here. Pashli, go. Quizás no me hayas oído. Salda la deuda ahora. Hey, hold on. Presta. No sé cuánto me pagará, pero con Venus es un dinero constante, así que hasta me conviene. Tal vez debería matarlos a todos y quedarme con sus ítems. Ahora funcionó lo del lavado de cerebro. Ouch. Uf. Eso estuvo cerca. Ok, yo creo que ya puedo irme. Manual para peleas. Perfecto. No me acordaba de esto. Ok, documentación de 5. Documentación se gana con inteligencia y academicismo. Y con academicismo ganó persuasión y documentación. Ok.
Con inteligencia gano intimidación. Vamos a darle academicismo. Dos en pelea. Witnesses saw the vigilante run from the diner after they were alerted by the sound of gunfire inside. Police have stated that No voy a usar pelea, así que como que no valdrá la pena. Lo podría vender. Y no me arrepiento tampoco de darle los puntos, así que... Porque un uso sí le voy a dar. No debería andar con un cuchillo en la mano en la calle. ¿Me podría tropezar? Igual y debería revisar después una guía como para saber qué fue lo que me perdí por no matar a Venus. Pero bueno, ya cumplí. Vamos a hablar a tu oficina. Vamos a hablar a tu oficina. Me habría gustado gritarlo, pero ya es muy tarde. Boris. Muerto. Is that Boris's blood? Guess we're partners then. If you only knew what I had to do over the years to keep this place open. Tell you what, partner. Come in every few days and I'll give you your cut. Here's tonight's. I've got some money to make us. I'll hold your share of the profits. Don't forget to drop by and scoop them up once in a while, Me verás otra vez y con frecuencia, no te preocupes. Adiós, Venus. ¿Puedo lanzarme por acá? Directamente, bien. Por alguna extraña razón pensé que habría un bloqueo o algo. Por suerte no fue el caso. Ahora bien, una vez hecho eso... debería ir a hacer lo del sujeto ese que debería estar escondido por acá. En caso de incendio, usar la escalera para salir, no usar el ascensor. Es un gran consejo. De aquí... no sé qué puertas estarán abiertas. Porque algunas tenían código y demás. Debería ir a la planta baja y empezar a meterme por las canaletas. ¿Canaletas se dice? Bueno, por los ductos de aire acondicionado. Por los canalillos. No, si no, no se va a poder. Va a ser muy engorroso. A pesar de que he tomado decisiones no muy inteligentes, pero sí que creo que van de acuerdo con el personaje, no nos ha ido tan mal. Ha estado bien. No así como, ¡oh, qué espectacular! No, bien. Por ahí no, por acá.
Y una foto. Email. ¿Puedo piratear algo? No. Bueno, de hecho tengo nivel 4, que alto, ¿no? Considerando que no soy de darme puntos en eso. Hola, compa, ¿cómo va? From the hospital. But my crew, are they? Era una broma. Te esperan en el sótano del hospital. Tíos graciosos. Really? A joke? Y redención de la mascarada. Todo sea por conservarla. Pero qué bueno que tenía los puntos de persuasión necesarios porque las otras opciones apestaban. Y mucho. ¿Cuál será el...? Ahora quedé con la duda. Próximos shows. Show 18. No descansen en paz. Hay un cementerio en Hollywood. Está lleno de actores acabados. De nuevo, no debería suponer demasiado esfuerzo por nuestra parte. Pensé que sería el cementerio. En retrospectiva es como bastante obvio. Ah, debería seguir revisando los otros. Revisando los otros pisos. Mr. Milton, you know who this is, and I do hope you realize that we're still on for tonight. Señor Milton, ya sabe quién es y espero que cumpla lo previsto para esta noche. Reúnase conmigo en el lugar convenido, al otro lado de la taberna por el paso inferior. Traiga a su amigo, el señor Durbin, ya que el trabajo que le estoy proponiendo es para 2 hombres. Con un poco de suerte ustedes 2 ya están en camino y les veré pronto. Adiós. Turbio. Kendo para estudiantes avanzados. Ok. Armas cuerpo a cuerpo. Tampoco me interesa subir eso. Porque el reto de los clanes. Caja fuerte. Diablos. Creí que había un objeto ahí, pero era de la alfombra. Ok. Se supone que en la caja fuerte hay como joyería y eso. Pero si no tengo el nivel de pirateo necesario, pues nada que hacer. Por cierto, la piratería, ¿cómo se...? Con astucia e informática. Me podría subir una astucia, ¿eh? Pide 8 y me caería bien. Intentémoslo de nuevo. Ja. Me equivoqué. Ah, pide 6. Solo tengo 5. Bueno. Eventualmente me voy a subir todo en inteligencia, así que...
¿Era inteligencia o astucia? No me acuerdo. Creo que era astucia, sí. Pide su buena cantidad, ¿eh? ¿Y cuál es la...? Ah, suicidio en masa, dominación. Y 4, posesión. La víctima desesperadamente atacará a cualquiera que vaya a hacerte daño, hasta que la víctima finalmente muere de un paro cardíaco. Esa está bastante buena. Creo que me emocioné un poquito. Y aquí, ¿qué tenemos? No mucho por ver. Me parece que no hay nada. Ay, tengo que dejar que eso se abra. Ahora sí. Ok, yo creo que cuando terminemos esto voy a ir a hablar con la Croix y dejaremos por aquí el stream. Jerónimo. ¡Pah! ¡Qué daño! Pero no importa, soy un vampiro. El pedazo te miro. No, soy un vampiro, así que eso se regenera. Ok, ahora, ¿qué hacemos? También podría hablar con Larry. Podría ir a ver lo del sujeto ese. Lo del turbio. Le voy a dejar que Larry me encargue la misión. Say now, brother, seeing the kind of commando gear you been stocking up on, you ain't just using that stuff for keeping the neighbors away from your shit, is you? ¿Y? Well, that's your business, okay? I just figured somebody with a shopping list like yours might be up for a little action czar, alright? Te escucho. Yo, I need a hardcore, massively bionic, two-fisted Yojimbo for a supersized skull. Straight up $100 million movie gangster. You still with me? Tienes mi atención. Here's what's going down. I got a tip that the Chinatown Tone and some local boys are meet down at a nearby parking garage to carry out a business deal. Now, I can't tell you what they is exchanging, but let's just say a certain client of mine is ready to drop some Uncle Sam-sized bucks to acquire what's in briefcase number 1. You get it for me, I'ma not only give you a cut, but I'll roll out my special stock as well. Now, how that sound? Parece un buen trato. Para ti. Quiero también un descuento en tu tienda. Yo, man, why you gotta shake me down like that? If I hadn't just got my foot out of gas, I'd do it myself, but... Yeah, it's got to be that way? Fine. You got a discount. But only after I get the briefcase. Hay trato, lo haré. Yeah, that's what I like to hear. Now, if you're the straight-out hard-boiled Terminator type, I'd suggest you buy some heavy firepower before you roll up to the parking garage. You need anything? Veamos qué es lo que tienes. Ah, no ha cambiado. Y de hecho, hablando de cambiar, no me he cambiado de ropa. Ahora sí. Estoy listo para vender seguros. A ver qué tal me veo. Relativamente elegante.
Muy bien, hablemos con Pisha, a ver qué nos dice. La más pilla, Bueno, malísimo. The kind's fate was sealed the moment he entered. Do not waste time debating the morality. If a man walks into a tiger's domain, it may result in his being devoured. So it has. Sí, pero los tigres no los engañan. Entiendo, acerca de esos artefactos de los que hablaste. Yes, I am searching for 2 items I have tracked to this area. One I believe may be in one of the local museums. I have not yet searched them all. The other I believe to be in the Giovanni's possession, though I have not confirmed it. For these items, I will exchange items of similar worth. Suficiente, háblame del objeto que crees que está en un museo. A fetish is described in a 19th century chronicle of a British platoon's encounter with a local tribe. Soldiers would go missing in the night and be replaced by these fetishes. It may be valuable to my studies. ¿Y el otro? It is used to communicate with certain entities otherworldly. It is a tome called the Voce del Morte. Should you find yourself within the walls of the Giovanni, seize the opportunity and take it, or they will make sure you never have another. Tengo otra pregunta. Esto lo hago solo de curioso. Pareces un poco preocupada con la muerte. Death is the ultimate dilemma, and integral to the beliefs and behavior of every culture. Life is bore on the corpses of the dead. Without death, there would be no motivation to accomplish anything. The only emotion would be existing. Life would be pestilent and agonizing. Tenía otra pregunta. Yes. Olvídalo, no es nada. Adiós. Antediluviano, un miembro de la temida tercera generación, uno de los vampiros más viejos que existen. Y por ende poderosos. Ok, ya tenemos el encargo. Iba a decir el recado, nada que ver. Estoy bien vestido. Me siento como terrible galanazo. ¿Qué hubo? You look familiar, Chief. We haven't met before, have we? Oh, yeah, back in Santa Monica, right? Whew, I don't know what came over me back there, but now I got this sweet night shift position, and I'm happier than the time I met Sipowicz. Ah, well, enough about my lucky break. You, here to see one of the bigwigs, Chief? Sí, estoy aquí para ver a Lacroix. Would that be Sebastian LaCroix of the LaCroix Foundation, or Dwayne LaCroix of Insurrection Baby Formula Company? Sebastián Lacroix. Okay then. Mr. LaCroix, he told me to expect someone fitting your description sometime tonight. You go right on up. En todo caso sería Sebastián. Gracias. Yeah, you have a good power meeting, or whatever it is you types do up there. Do you need any security? Well, you just ring the front desk and ask for Officer Chunk. That's me, in case you were wondering. Gracias, trozo, lo recordaré. Adiós. There you are. I was informed of your presence in the building. Since you're here, I'll take the liberty of assuming you've destroyed the warehouse. This is correct, yes? Sí, así es. Most excellent. I had no doubt you'd prove my decision a prudent one. I trust you encountered no impediments to your progress on account of my personnel. La estirpe de Santa Mónica es algo hipócrita, pero así están las cosas. A taste of what's to come. You have no idea.
You've done well, circumstances being what they were. I will admit, not many in your position would have overcome such a trial. But don't misunderstand me. It was no fool's errand. You may yet prove to be a genuine asset. It's a bit disturbing the lack of talent within this organization as of late. Tell me, what would you say to doing a bit of reconnaissance for me? Diría, sí, señor. Excellent. Were you by chance in the military at all? I was an officer myself, actually, in Napoleon's ranks. There have been whispers, rumors spreading around the kindred community concerning the Elizabeth Dane, the cargo ship that was towed into port recently. Have you heard of it? No, no sé nada. ¿Qué ocurre? The Dane was found out at sea. The reports say it was without crew, but they have yet to report a fate of said crew. The police are investigating the Dane as we speak. Even the Nosferatu have little information on what's been found. However, the reason the ship has caused such speculation is because it was transporting an object called the Ankaran sarcophagus. Now, I'm not one to predicate a decision based on conjecture, so what I need is fact. And more importantly, I need evidence that the occurrences on the Dane were not supernatural in nature, and in no way relate to this Ankaran sarcophagus. ¿Qué necesitas que haga? You have 3 objectives. 1. I want you to examine the sarcophagus for anything unusual. You may sense something peculiar about the sarcophagus. In fact, many kindred in the city have reported an uneasiness in the air since the Dane's arrival. Do not, under any circumstances, open the Ankaran sarcophagus. Secondly, the police have begun their investigation. Find out what they have concluded thus far. Thirdly, take the cargo manifest for the ship. I want to find out what else it was carrying. The last thing we want is police aware of our existence, so be careful what you do in front of them. And unlike the warehouse, you cannot wholesale slaughter a ship full of lawmen without consequences. Is this understood? Sí. Good. Oh, and it has come to my attention that you had an encounter with Nines Rodriguez earlier. The man so does love to throw that cretinous charm of his brashly about. What exactly did Mr. Rodriguez say? Me pidió que lo visitara en el last round. I see. Then, you should go humor the by-the-numbers rhetoric he's so desperately aching to spew. Oh, please, before the chance of fascist oppressor from that dive of theirs clog the air and choke the local kine. Muy bien. Give the Anarch community my regards. Lo que tú digas. Give the Anarch community my regards. De hecho, debería decir, da mis saludos a la comunidad anarquista. Vale. Pensé que me diría algo más. Ok, entonces antes de hacer lo que sea, me refiero a ir a hablar con los anarquistas o hacer la misión del sarcófago, haremos las de la ciudad, pero será hasta la próxima, así que espero que les haya gustado este video. Si es así, suscríbanse, denle like y compártanlo si creen que me lo merezco. No duden en dejar sus comentarios y nos veremos en una próxima edición de Let's Play. Cuídense. Bye.